Amen. So, pasagda sa nato mga ladies diha, magpabusog sila. Kay bawi lang kasunod og naay ladies fellowship. Kita na po sa likod, kita rin mukhaon sila mag-fellowship. Bitaw. So once again, welcome kayo sa matag-usa-usa sa tuwa. Amen. So occupy na to ang space sa tubangan. Dirita. Dita mahadlok ka may mamaan. Ito ang ilahang dapat ito alang sa imong kahimuan pa rin God. We ask you, Father God, sa imong Holy Spirit, na ikaw, Lord, maghari niini na dapat. Ikaw, Lord, mag-cover ka na mo, Ginoo. Ikaw, imong presensya, Lord, may maghari. Karon nakahaponon, Ginoo, na magpuyo. Kung mag-cover ka na mo, Lord, Everybody shout, praise the Lord! One more time, everybody shout, hallelujah! Praise the Lord! And let's give the big clap of praise to our living God. Amen. So, nakaina na ba ninyo yung mga katapat karon? Niya daw ninyo. Siapa
mapulan, no? Kung asa ang venue kay no ang ato ang mga location dyan from north, south, east jud kayo ang datingan no medyo lagyo, but naghatag yung taong time nga magkayusa jud ta ninyo at least twice once every 2 months na fellowship na to. So right now, before ta nga mamati sa pulong sa Ginoo, no, gitawagan ako ang kaubanan ni Pastor Adonis to render us a special number. Ready ba, Pas? Okay, pagpakan na to sila. Amen. Amen. Mas yun na klaro. Amen. So, usa daw ta maminaw pulong sa Ginoo. Minaw sa daw mo special number. Unsa man kami lang or unya na po. Sige, kami lang sa. Okay? No, karon na kahaponon, first time no pag-anhi diri sa Kabantian, no? So, dol-dol nagbunawan din no? So, praise the Lord. Kay actually duharam kay among kaubanan uban buntis ang asawa, ang uban na kay sideline, ano ba? No, so sabot anak. Okay? So karong haponon pwede ko muram ni. So, gitara. Praise. So, expressing our thankfulness to God. And the Lord is so happy with us because as men, para kay God is very important. Kasi the men, kay like sa ato ang gisulti kaganina na sama sa sundalo ni Kristo, no, nagatapok daw. But by doing that, because we are gathering together in the name of the Lord as a soldier of Christ, our commander-in-chief are there with us in the midst. And our commander-in-chief is we know that it's our Lord Jesus Christ. Amen. And as a commander-in-chief, the Lord wanted us ng iyang sundalo, ligon gyud. Dili siya luyahon. O dapat ang iyang sundalo sama pod sa iyang imahe. Na kung ang imahe sa ato ang commander-in-chief is strong o firm, dapat anak po daw ang iyang mga sundalo. Amen. Dili siya maluyahon ang mga sundalo ni Kristo. And because the men of God are the representation of our commander-in-chief as a soldier, gusto niya kita ng mga nagtapok diri as his men. Gusto niya may balaan na naatay dakong role sa ato ang panimalay, sa ato ang isig katao, of course, the entire world. Gusto niya na kita magamit niya sa ingana na paraan. So that's why karon gusto na ko emphasize about what it is to be a man of God. Kita ng mga men, no, men of God. And gusto ni God by our Lord Jesus Christ is that He wanted us to become like a man He wanted to be. Kaya lang, human as we are, most of the time, because of our culture na naandan sa kalibutan, we are thinking and believing na pag man ka, manhood, and what does the Lord require of you? So in other words, si God diyan nag-ingon na, unsa ba ang ehemplo, unsa ba ang isa ka lalaki para sa yaha? Kay dagan magug mga kinaiya sa lalaki na ginabuhat diri sa kalibutanon, ginasundog sa mga tao, kay mo na ang tan-aw nila sa isa ka lalaki. Pero si God Himself, by the book of Micah, naghatag siya og panglangtaw o pagsabot. Unsa gud ang gusto niya sa isa ka lalaki? Ingon sa dire, He has shown you, gipakita niya kaninyo.
O mortal or man, what is good and what does the Lord require of you? Mao ni ang gusto sa Ginoo kaninyo mga lalaki, ana siya. To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. So tulo ang iyang gustong mahitabo sa isa ka lalaki. To act justly sa matarong, to love mercy, and to walk humbly with your God. So tulo, no? Now nga nung giingon ni Kristo, ni God on the time of the book of Micah, because if you are to check the entire book of Micah, the story goes is, as a book of Micah, man God, his people, no, the Israelites, even their officials and even their leaders, nawala na sila sa tamang direksyon. Because if you read the book of Micah, even the rulers and their priests, no, basahon sa Micah 3 verse 11, ingon diri, you rulers make decisions based on bribes. So kamo mga leader di ay nagabuhat lang mo og decisions, nagabuhat mo sa inyo ang mga binuhatan tungod lang kay nai-bribe, nai-suhol sa inyo. You priests teach God's law only for a price. So you see, those people of God, even those priests as representation of the one who has the access to God, say a word, dapat ato tong siyang magiging truthful tas atong word. Dili siya pwede na istorya taan na, pero actually in our heart that is no. We are responding as yes, but actually in our heart that is no. Amen. So, amen. Kita ng mga sundalo ni Kristo na abatay integridad. Amen. Hallelujah. Does our word speaks of truthfulness and sincerity? Amen. And are we true to our word? Amen. Amen. So mao na ang ginapangita ni God na klaseng lalaki na wala niya nakita sa iyang katawhan sa unang panahon. Even now, there are people who do not understand what it is to be like a man na gusto ni God mahitabo. And this is one, a man of integrity. And a man of integrity also speaks of pag kita mga good man, especially with us, we are men na with family, tama? Amen. And husband. And as a husband, it speaks of our being a man of integrity to our family. Whatever we say to our family, to our wife, to our children, dako na bili para kanila. So in other words, what we speak to them, they will value it as authority and as reliable. Pero kung ikaw na amahan, gaistorya ka sa imuhang pamilya, wala di ay kasiguraduhan, walay klaro imong ginaistorya, o walay ka ng truthfulness imong ginaistorya, pag abot sa panahon ang imuhang mismong amaha, ang imuhang anak o ang imuhang asawa, wala gid puy salig kanimo. Because you are speaking a word without integrity to your own family. Kaya nga kung manotice nato ang ato ang panghitabo sa ato ang nasod karon, gubot. And we are so disappointed, frustrated in the way our government officials, leaders naga-lead ka nato because they are disappointed sa family. Dito na lang ginapagawas. And worse to that is makita nato even sa kanang mga dalaga in tao ng mga anak. Wala man gud sila ma-feel na kanang pagkakos og love sa ilang family kay makita nila iyang papa, iyang mama sige glalis na si gusto i-express nito sa iyang problema, dili niya ma-express kay kasab-an pa siya. So ang nahitabo just to have that outlet of acceptance and love dito sa siyang barkada eh. And to the worst of that, dito pagid sa iyang kanang ginatawag na uyab-uyab. No? Then from that uyab-uyab, influensyahan pagid siya og di mao, that leads them to dili na maayo. So, naagi tayo great role as a father because we are being called by God to be the leader of our family. Amen. And as a man of God, mao ni ang gustong mahitabo ni God for us as a man. Now we should have that word of integrity, a heart of compassion, and a heart for love. Amen. Before God. So if we love God, we have to express that love of God that we have experienced from Him to other people. And from that, we also have to show our truthfulness, our integrity to our fellow men. Amen? Amen. Now, kani akong pangutana to all of us. Now, it's just so easy
na maingon ta, yes, we will do that. Kaya namog yung mga motivational talk that will also give an advice to men. No? Kana mga 10 ways on how to become a better man. May mga ana, step 1, step 2. So, if you try to follow that, somehow, tama siya, no? But, we have to realize that we are no longer belong to the world. We belong to our Lord Jesus Christ. And we belong to our Lord because at first, because of our faith, to the very in self-control. Against such things, there is no law. So the Spirit Himself is wanted us to produce this kind of fruit, the fruit of the Spirit. So as a man of God, if you are able to produce that fruit of the Spirit, then we are being that kind of man that the Lord wants us to become. So katong tulo na example, being a man of integrity, to walk justly, to have compassion with your fellow people, and to love God. Now, you cannot do these three without the Spirit of God that is in you. So we have to walk by the Spirit, and by that Spirit, we'll also produce the fruit of the Spirit. Amen. And by that, we become the kind of man the Lord wants us to become. Amen. Let us all pray, let us all stand. Lord, for this word that reminds us of what is your will for us as a man. You wanted us, Lord, to be a man of integrity, a man of compassion, and a man who loves God. In us, that humility to come to you, Lord. Even in times of needs, we are humbling ourselves that we cannot do it by our own strength, by our own effort. But we depend on your Spirit that is living in us. So Lord, I pray for these fellow men that we have here who have fellowship with us in your name. Lord, I pray that you will empower them to be the kind of man you wanted them to become. Amen. Use them, Lord, to be a leader to their family at start. Amen. And then with that family, Lord God, will also be a kind of influence outside of their family, Lord God. So that, Lord, when you call them to be also a leader to their respective places, it will also reflect the kind of man that you want us to become. And trabaho, Ginoo, salamat Lord, imong i-promote o Dios, and Lord sa mga nagnegosyo, Ginoo, tagaan imong tindot na customer, honest na customer, Ginoo. And Lord, nag-pray ako usag, Ginoo, labi na Lord sila mga anak, nag-eskwela, sa mga estudyante, Ginoo. Salamat Lord na makahumang og eskwela o Dios. And Lord, imong i-provide ang mga panginahanglan sa eskwelahan, mga baon, uban pa o Dios. And Lord, I pray sa mga nag-farm, Ginoo, salamat Ginoo na imong itaboy, Ginoo, ang mga mananap na dili maayo o Dios. And Lord, mamunga o daghan. Salamat o Dios sa imong gugmagrasya. Sa ngalan ni Jesus, ang kanang mag-ingon og amen. 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 Thank you, Pastor Jude. So, pwede sa tamo lingkod for a while for announcement. Okay, so I thought na makaapas ka rin ng ato national men's na si Pastor Celestia. every first week of Saturday yan po na siya, no? So, kinsa ba ang mga pastors diri nga na member dito sa atuang group chat sa Davao City GCL Pastors? Sumatag iriya na simbahan nga akong natuyo. Kaya pa nagsumbong na magpatabang kay kanang dili kaya sa mutrabaho sa manpower. Naay pa yun rin na simbahan dito sa Galan. Unya sa Ginoo. So, ibalon na sa Pastor John na kung malinaw lang ka sa Ginoo, bisag pa i-announce. Amen. Amen? Okay. So, nakaingon yun ko nga ang Ginoo musulti yun. So, isikrito na ko na sa Pastor John. Ibalon na siya. Amen? Amen. So, anak lang. So, among mapinanggaon nga Diyos may gugma o nga mahal. Salamat sa mensahe. We are men of integrity. Mahimong kaming mapinanggaon sa among panimalay.
kanunay gabi magsalita kani. Lord, salamat Ginoo nga ikaw ang himaya sa mong kinabuhi. Salamat Lord nga ang iyong pangalan mabayaw. Ako liyan niyo ang matag isa magitang partner. Timo. Panalangin ka ni mo. Panalanginan kang may panglawa. Ayaw panglawas. Kalipay. Kalipay. Kalinaw. Abundansya ang kinabuhi. Karon nga kahaponon. Karon na kahaponon. Malipayon ta. Malipayon ta. I love you. I love you. In Jesus' name. Amen. 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 Okay, subay. Okay, subay na. Ay, kamala ka. Narinig mo yung yan daw. 10 lang. 2, 4, 6, 8, 9, isa na lang. Tao, di ba si Manigas? Okay, ang buhato na to, i-identify na to ang Old Testament o New Testament book. Okay ba ito niya? Okay. Kumailan din si Basag Bible. So atong buhato na ni, pamayon ko, for example, dili ang Old, dili sa ang left ha, ang Old. Ang New Testament is sa right. Okay? Kapag matala? Okay. Pamayon ko, Genesis, wamba ko sa Old na. Pero dapat dili maulahi. Ang maulahi, maawa man siya. Okay, fine. Basta hindi, pwede mga baba kasi. Atong buhato na ni, pagkuman sa bukod, umipon sila sa hari sa likod. Okay. Numbers. Okay. Samuel. Okay. Joel. Tito. Hari. Sa Madaya. Okay. Buhat. Lukas. Isayas. Okay, kasama ni. Okay. The ball is sinking. Ito to. Okay. The ball is sinking. It's fine. Okay. The ball is sinking. Into 1. Into 2. Into 3. The ball is sinking into 4. Okay. The ball is sinking into 1. Into 4. Into 2. Into 6. Okay, you want to the ball is sinking into 3. Into 1. Into 2. Into 3. Into 5. Okay, the first 5. Kami na first 5. Okay, nawatan na si Mayo Kawon. Tingnan nyo na. Okay, so manito sa kantara. Let's begin this. So, gano'n sila kantara. Sa iyo, manito please come.
Ginoo dili kapunon. Salamat Lord pinag-proceed kami mga mens dili na pita. Lord pinag-adapit Ginoo mga patayon ng mga bendisyon, mga panalangin dili na tsumpahan. Lord salamat Ginoo sa mga katawhan dili na pita. Kaya doon ay panaghiusa. Salamat Lord na mga patayon ng mga bendisyon na kanila Ginoo. Ug labaw ng Lord sa iyo meeting Ginoo pinabangay din na pita. Salamat Lord sa pagasilyuhan pinaagi sa imong pangalan. Lord, ini napita, magdumutay din mga panalangin niya nasa mo, tabangan. Lord, i-bless panalangin ni Ginoo, kapag apitan sa mga amahan, Lord, ang satrang Ginoo, ang mga katawhan na mag-aambit nini, kundi Lord, maghatag din kabusuglan sa pisikal na lawas, ang labaw sa tanang Lord, sa mga katawhan na nag-prepare nini Ginoo, ikaw ang Diyos, Ginoo, magpalos, pilot na panalangin sa ilahang panunglanan Ginoo.